अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, महविश नईम आपके सामने हाजिर है। जब हम अपना घर तामीर करते हैं, जब हम अपना घर बनाते हैं, तो हम अपने घरों के बाहर एक ऊंची सी, एक मज़बूत सी चार दीवारी बनाते हैं और उस चार दीवारी के अंदर हम एक गेट लगाते हैं। उस गेट का ये मकसद होता है और उस चार दीवारी का मकसद घर की हिफाजत होता है। और गेट का मकसद ये है कि आप घर के अंदर आने वाली आमदोरफ्त को कंट्रोल कर सकें। कौन लोग आपके घर के अंदर आ सकते हैं, किन लोगों को आपके घर के अंदर आने की इजाज़त नहीं है, किन लोगों को आप गेट से ही बाहर फारिग कर देंगे। ये सारा कुछ उस घर की चार दीवारी, उसका गेट और उसके घर के अंदर रहने वाले मकीन डिटरमिन करते हैं। ये उनकी मर्ज़ी होती है, इस पे कोई उनको कुछ कह नहीं सकता। गेट के बिल्कुल करीब एक ड्राइंग रूम होता है जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से सजाते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे, हमारे घरों में कुछ मेहमान ऐसे आते हैं जिनको सिर्फ ड्राइंग रूम तक महदूद रखा जाता है और उससे आगे वो नहीं एंटर हो सकते आपके घर के अंदर। उनको ड्राइंग रूम में बिठाया जाता है, उनकी हाथी तवाज़ा की जाती है और फिर उनको ड्राइंग रूम से ही फारिग कर दिया जाता है। इसी तरह से कुछ लोगों को जिनके साथ हम कंफर्टेबल होते हैं, जिनके ऊपर हमें एतमाद होता है, जो हमारे करीबी लोग होते हैं, उनको हमारे घरों के अंदर तक आने की इजाज़त होती है और हम उनके साथ, हम क्योंकि हमारा कंफर्ट लेवल है उनके साथ, हम उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। इसी तरह की एक हिफाजती बाउंड्री आपकी अपनी ज़ात के इर्द गिर्द भी होनी चाहिए। और ये ऐसी बाउंड्री होनी चाहिए, इस बाउंड्री का मकसद एक फ़िल्टर की तरह होना चाहिए और ये फ़िल्टर आपसे पहले ही डिटरमिन कर ले, आपके तक आने से पहले गेट के ऊपर इसको फ़ैसला कर लेना चाहिए कि कौन से लोग ऐसे हैं जिनको अंदर आने देना है, कौन से लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ ड्राइंग रूम तक महदूद रखना है, और फिर कौन से रवैये और कौन से लोग ऐसे हैं जो आपके करीब आ सकते हैं, आपके क्लोज़ हो सकते हैं और आपके लिए वो एक्सेप्टेबल है। जब ये लिहाज वाली जो बाउंड्री है ये नहीं होती, तो जिसका जैसे दिल करता है वो आपकी ज़िंदगी में मुदाखलत करता है, वो आपको यूज़ करता है, आपको इस्तेमाल करता है। और फिर जब अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं तो आपको यकीन माने एहतजाज का हक़ भी नहीं दिया जाता और फिर आप अपने अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं। बाउंड्री आपकी ज़ात के इर्द गिर्द ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें आपके कुछ असूल होने चाहिए, आपकी कुछ आपकी वर्थ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने किसको अलाउ करना है कि वो मुझे किस तरह से ट्रीट करे। सबसे पहले आपको बाउंड्रीज़ को डेवलप करने के लिए एक आपका असूल होना चाहिए कि आपके जज़्बात, आपके एहसासात, आपकी फीलिंग्स, आपके बिहेवियर्स और आपकी चॉइसेस, आपके डिसीजंस, जो भी आप, वो छोटा सा डिसीजन हो सकता है या वो ज़िंदगी के बड़े डिसीजन हो सकते हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो किसी दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसी तरह से किसी दूसरे की जो चॉइसेस हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं या उसके जो रवैये हैं, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अनटिल एंड अनलेस कि आपकी वजह से कोई बॉदर हो रहा है या किसी की प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, देन आपको देखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऑफ़िस से घर के लिए जल्दी निकलना है, आपको घर में कोई बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन आपकी कोलीग ये चाह रही हैं कि आप पहले उनका ये काम कर दें, उसके बाद आप घर के लिए निकलें। और अगर आप उनको मना कर देते हैं और उसको बुरा फ़ील होता है और वो आपसे नाराज़ हो जाती है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उसका अपनी फीलिंग्स हैं, इससे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेट हर मैनेज हर फीलिंग्स बाय हर सेल्फ। बाउंड्री सेट करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो सेल्फ़ अवेयरनेस है। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ पसंद है, आपको क्या चीज़ नहीं पसंद, आप किन लोगों को अपनी ज़िंदगी में कितनी मुदाखलत की इजाज़त देते हैं, ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। इसी तरह से आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको किस तरह से ट्रीट करें, आपको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें और आपके नज़दीक रिस्पेक्ट का क्या मेयार है,
یہ جب چیزیں آپ طے کر لیں گے، آپ کو اپنی سیلف اویئرنیس پوری طرح سے آ جائے گی، تو پھر آپ ایک کام کریں کہ ان چیزوں کو لسٹ ڈاؤن کر لیں، نوٹ کر لیں، سو دیٹ یہ ٹینجیبل فارم میں جب آپ کے سامنے آ جائیں گی تو آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوگی ان کو سمجھنے میں، ان کو امپلیمنٹ کرنے میں۔ جب ایک اسٹیپ فالو کریں کہ آپ ویژولائز کریں کہ آپ ان باؤنڈریز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، سو دیٹ ایک آپ کا ٹیمپو بن جائے۔ اس کے بعد اگلا اسٹیپ کمیونیکیشن کا آتا ہے۔ کمیونیکیشن میں آپ کو جب آپ نے باؤنڈریز اپنی سیٹ کر لیں تو پھر آپ نے دوسرے پرسن کو، آپ کے فیملی ممبرز ہو سکتے ہیں، آپ کے پارٹنر ہو سکتا ہے، آپ کے فرینڈز ہو سکتے ہیں، آپ کے کولیگس ہو سکتے ہیں، آپ نے جس کے ساتھ اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کرنا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ میری باؤنڈریز ویک ہیں، آپ نے اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ اس کے اپنی نیڈس کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے آپ اسپیسیفک رہیں، ٹو دا پوائنٹ رہیں۔ فار ایگزامپل، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ اپنے کپڑے ٹوکری کے اندر ڈالیں تاکہ آپ کو وہاں سے کلیکٹ کرنے میں آسانی ہو اور دھونے میں آسانی ہو، تو آپ اس چیز میں اسپیسیفک رہیں، بجائے اس کے کہ آپ جنرل ٹرمز یوز کریں کہ آپ چیزوں کو ارینج کر کے رکھا کریں۔ کون سی چیزوں کو ارینج کر کے رکھا کریں، کیا چاہتے ہیں آپ، یہ اس کو آپ نے کلیئر کٹ بتانا ہے۔ فار ایگزامپل، میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے کپڑے ٹوکری میں رکھیں، میں اپریشیٹ کروں گی اس بات کو، مجھے اچھا لگے گا کہ اگر آپ اپنے کپڑے ٹوکری میں ڈالیں گے، سو دیٹ مجھے آسانی ہوگی ان کو کلیکٹ کرنے میں، اور تھوڑا سا روم ہمارا جو ہے وہ ارینجڈ رہے گا، وہ اچھا لگے گا۔ سو آپ نے اسپیسیفک طریقے سے، اسپیسیفک رہتے ہوئے اپنی نیڈ کو کمیونیکیٹ کر دیا۔ پھر آپ نے ان کے اوپر اٹیک نہیں کرنا کہ آپ ایسے کرتے ہیں، آپ چیزوں کو مس مینیج کرتے ہیں، بلکہ آپ نے خود رسپانسبلٹی لینی ہے، کیونکہ یہ آپ کی نیڈ ہے، آپ کی ڈیزائر ہے، میں چاہتی ہوں، مجھے اچھا لگے گا۔ سو اسی طرح سے اگر فار ایگزامپل آپ کی کوئی فرینڈ آپ کی ڈائری پڑھتی ہیں، یا آپ کا فون چیک کرتی ہیں، یا آپ کا لائف پارٹنر آپ کا فون چیک کرتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ آپ کی پرائیویسی بریچ ہو رہی ہے، تو بھی آپ نے بہت کلیئر ورڈز کے ساتھ ان کو اپنی اس ڈیزائر کو، اپنی اس نیڈ کو ان تک کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ ان کو بتائیں کہ میرے لیے ہمارا یہ ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں بہت سی اپنی پرسنل چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اپنی مرضی کے ساتھ، اپنے کمفرٹ لیول کے ساتھ، کیونکہ میں آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہوں۔ لیکن اگر آپ میرا فون میری بغیر اجازت کے استعمال کریں گے یا اس کو کھولیں گے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اس لیے اگر جب بھی آپ کو میرا فون یوز کرنا ہو تو کائنڈلی ایک دفعہ مجھ سے پوچھ لیا کریں، سو دیٹ میں کمفرٹیبل ہو جاؤں۔ اسی طرح سے آپ ڈائری والی بات کو بھی اپنی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے اپنی باؤنڈریز کو کمیونیکیٹ کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے اوپر چلیں، کہ سب سے چھوٹی اور اتنی جو کہ تھریٹننگ باؤنڈری نہیں ہے دوسرے بندے کے لیے، اس سے سٹارٹ کریں۔ اس طرح آپ کا ایک ٹیمپو ڈیولپ ہو جائے گا، پھر آپ اپنی بڑی نیڈس کے اوپر، ایسی نیڈس کے اوپر جن کے اوپر آرگیومنٹس کے چانسز زیادہ ہیں، ان کے اوپر آپ آ سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ کی باؤنڈریز کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے تو پھر آپ اس پرسن کے ساتھ، اس بندے کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کریں، آپ ان کو بتائیں کہ یہ میری باؤنڈری ہے، یہ میری نیڈ ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس کی رسپیکٹ کی جائے، اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جب آپ اس چیز کو کراس کرتے ہیں، اپنی اس لمٹ کو آپ کراس کرتے ہیں۔ سو اس کے اوپر ریئیکشن آئے گا، اس کے اوپر ریئیکشن آئے گا، اور آپ کو اس کے لیے پریپیئر رہنا چاہیے۔ اٹس اوکے، اب یہاں پہ وہ چیز آ جاتی ہے کہ یہ اب ان کا مسئلہ ہے، یہ اب آپ کا مسئلہ نہیں رہا، آپ نے اپنی نیڈز ان تک کمیونیکیٹ کر دیں، لیکن سٹل اگر وہ انڈرسٹینڈ کرنا نہیں چاہ رہے اور وہ آپ کے اوپر آرگیو کر رہے ہیں، آپ کے اوپر بلیم گیم شروع کر رہے ہیں اور آپ کو کسی ڈرامہ کے اندر پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پہ اب آپ کو گلٹی نہیں ہونا، یا پھر اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ آپ نے اگین اینڈ اگین بہت کام اینڈ کول لہجے میں، اگریسو ہوئے بغیر، بہت فرملی آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو بار بار ان کو بتانا ہے۔ وہ جو بھی آرگیو کریں، آپ نے اگین اپنی وہی بات رپیٹ کرنی ہے کہ میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ میری اس باؤنڈری کو وائلیٹ نہ کیا جائے۔ تو اسی طرح سے ایک بہت اچھی اپروچ جو کہ بہت ساری جگہوں پہ
बहुत यूज़फुल होती है, स्पेशली जो हमारे क्रिटिकल रिलेशनशिप्स होते हैं, जिस तरह हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ गुस्सा हो जाता है। जब उसको गुस्सा आता है तो आराम से बात करने के बजाय वर्बली अब्यूज़िव हो जाता है। अब आपको उसकी ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो आपने उसको किस तरह कम्युनिकेट करना है। अब यहाँ पे अगर आप उससे गुस्से में बात करेंगे या उसके ऊपर अटैक करेंगे कि आपको तो बात करने की तमीज़ नहीं है, आप तो गुस्से में अपना आप भूल जाती हो या अपना आप भूल जाते हो, तो और आप बिल्कुल भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो यहाँ पे जब आप अटैक करेंगे तो फिर मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। इसके लिए बेहतर है कि समटाइम्स ये टेक्निक बहुत वर्क करेगी। इसको सैंडविच अप्रोच कहते हैं कि आप कॉम्प्लीमेंट से चीज़ शुरू करें, बात शुरू करें, फिर दरमियान में आप अपना कोर इशू रखें जो कि प्रॉब्लमेटिक है, और फिर आप कॉम्प्लीमेंट के ऊपर ही बात को ख़त्म करें। एग्ज़ाम्पल, आप उनसे कह सकते हैं कि मेरी और आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आप हमेशा से मुझे अंडरस्टैंड करते आए हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमारा रिलेशनशिप चल रहा है। लेकिन जब आप गुस्से में आते हैं तो शायद आपको अपने ऊपर उस तरह से कंट्रोल नहीं रहता, आप थोड़े वर्बली अब्यूज़िव हो जाते हैं, आप थोड़ा सख्त लहजा इस्तेमाल करते हैं मेरे साथ, और मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। अगर आप मुझसे आराम से बैठ के बात करेंगे तो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी बात समझ जाऊँगी। हम डिस्कशन के ज़रिए इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं। इस तरह से आपने एक बहुत अच्छी पैकिंग के अंदर अपना मसला उनके सामने प्रेजेंट कर दिया है, और जब पैकिंग अच्छी हो तो ऑटोमेटिकली आपका अगले बंदे का मूड खुशगवार हो जाता है, और फिर आपके अंदर से फिर अगर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म जो है वो उसको बियर कर लेता है, बजाय इसके कि उसके ऊपर अटैक कर दिया जाए। इस तरीके से आपने पहले सेल्फ़ अवेयरनेस करनी है, उसके बाद आपने अपनी बाउंड्रीज़ को लिस्ट डाउन करना है, उनको क्लियर कर लेना है, देन आपने उनको कम्युनिकेट करना है, और कम्युनिकेट करने के बाद आपने उनके ऊपर फर्म रहना है, और उनके दूसरों के बिहेवियर्स आपकी बाउंड्रीज़ को शेक नहीं करने चाहिए। इस तरह से आप एक रिस्पेक्टफुल गिव एंड टेक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।